ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ जीवन गोटे क्षति सह्य करबा जीवन केमती जीवन क्षति को सह्य करबा जीवन लाभ क्यों माने भी चाहिए कोइनपुरी लोक आका लाभ दरकार मात्र केवल क्षति हेले मध्य से सह्य कर आमे कोइनर संतान ना हो आमे पाप आत्मार संतान हैला कोइन बोली बाइबल कहे आमे पाप आत्मार संतान ना हो आमे परमेश्वर संतान तेदी पाई ख्रिस्टियन जीवन केमती जीवन क्षति को सह्य करबा जीवन बारंबार बीती जाइथिबा कथा को मने पकाइबा जीवन नाही बारंबार जदि आमे गोटे विषय भाबी 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 रहिबा सेही विषय हमको कोन करबो आगु नेबो नाही से कोन करबो पछकु हमको ठेली देबो तळकु पकाई देबो और आमे कोन करबार अछि आमे पुरातन विषय सब को आमे कोन करबार अछि मनरो दूर करिबार अछि बीती जाइथिबा कथा को आमे भूली जिबार अछि ख्रिस्टियन जीवन रे आमे केतरा विषय को केबे मध्य भूलबा कथा नाही बाइबल कहे कहे कि नाही केति पय दाऊद कहले हे मोहर मन सदा प्रभुंकर धन्यवाद हे मोहर मन हे मोहर अंतरस्थ समस्त ताहांको पवित्र नामर धन्यवाद करो आ ताहांकर मंगल दया को कोन करू नाही पासर प्रभुंकर वाक्य रे अनेक स्थान लिखा जाए जोडे कि आमे केबे भूलिबा कथा नाही मात्र प्रभु तांको वाक्य रे एहा मध्ये कहिसंती जोटा मने रखबा द्वारा आम प्रति असुविधा अछि विपद अछि कोउटा आमे मने रखबा कथा कोउटा को आमे मने रखबा कथा नाही सेटा आमे जानबा अनेक समय रे आमे आत्मिक जीवन एथि पाए बढी न पार काहे कि बीती जाइथिबा किछि घटना को आमे बारंबार आम मन मध्ये आमे आ सेटा को चिंता करी 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 आमे कोन करू निजर क्षति करू वाक्य रे प्रकार गोटे लिखा जाए आपण पढिबे दिशाय पुस्तक 43 अध्याय दिशाय 43 अध्याय 18 पद पढ़ दिशाय पुस्तक 43 अध्याय 18 पद तुम्हे माने आद्य विषय सब स्मरण करो नाही एठी लिखा गला तुम्हे माने आद्य विषय सब स्मरण करो नाही आद्य विषय बोले आपर कथा गत दिन मानकर जोटा हमर जीवन रे हैला सेटा को कोन करो नाही स्मरण करो नाही बोले मने पकाइबार नाही आमे बीती जाइथिबा कथा को मने पकाइले हमर कोन लाभ हेबो इडी लेखा जाउची कोन बो लेखा जाउची तापर लेखा गला कि बा पुरातन विषय सब विवेचना करो नाही इस्राएल लोक माने एमान प्रभु को सहित चालुचंती का सहित चालुचंती जोठी पानी नाही प्रभु पानी देउचंती हमको मांस दरकार मांस देउचंती मात्र एमाने कोडा भूली पारु नांती मिसर को से माने भूली पारु ना एमाने आपणा आपणा हृदय रे मिसर को फेरी गले आमे सेमान को परि हेबा नाही प्रभु कहउचंती तुमे आद्य विषय स्मरण करो नाही हेई पारे हमर जीवन रे गत दिन मान करे आमे कोठी ना कोठी हमर संपत्ति हराइलु कोठी ना कोठी आमे अपमानित हेलु आमे पाप कलु पड़ी गलु जहा भी हला सेइटा को आमे कोन करबार अछि बारंबार आमे मने पकाइबार नाही नहले आमे केबे मध्ये आगु बढ़ी परिबा नाही केबे आगु बढ़ी परिबा नाही प्रभु कहउचंती कि तुमे पुरातन विषय को तुमे भूलो नाही बोलचंती कि हां बहुत लोग बारंबार पाप रे काई पडुचंती से माने पुरातन विषय भूली पारबे नाही से माने से गला वर्षे रथ यात्रा जाइथिलु की मजा थिला एबे भी मजा लागुती हेताइले नहीं कोन तो से वर्ष रे गणेश पूजा विसर्जन दिने मुई बढ़िया नाचली के भी जानी पारले नहीं बोलला पुरी से मने पकौती सेटा माने मन रखबा कथा से कथा छाड़ंतु परिवार रे मध्य हेई पारे हमर संपत्ति के नहीं गला हमर बड़ भाई गाड़ी जने नहीं गला चिटिंग करके
ସେଇଟା କୁ ହେତାଏ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯଦି ଆଜି ଘରେ ବସି ରହିଥାନ୍ତେ ବୋଲେ ରାସ୍ତା କି ହଁ ପ୍ରଭୁ ସେଟା ଆମକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ମନରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତଳକୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି 19 ପଦରେ ଦେଖ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କରିବୁ ନା କରିବା କରିବା ହଁ କରିବା ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି ଆମ୍ଭେ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାହା ଏବେ ଅଙ୍କୁରିତ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ ହେବ କେବେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ କାଲିକୁ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ ଏବେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ କି ତାହା ଜାଣିବ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ କି ତାହା ଜାଣିବ ନାହିଁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଆମେ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ପଥ ଓ ମରୁଭୂମିରେ ନଦ ସେ ନଦୀ କରିବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଯାଅ ତୁମେ ଯେମିତି ପଥ ଦେଇ ଯାଅ ଆମେ ସେଠି କଣ କରିବୁ ପଥକୁ ସରଳ କରିବୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ନ ଶୁଣି ଆମର ମନର ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମକୁ ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗଲା ସେଇଟା ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପୁରାତନ ବିଷୟ ତୁମେ କଣ କର ମନରୁ ଦୂର କର ମନରୁ ଦୂର କର ଆମେ ଛୋଟ ବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମାନ ପିନ୍ଧୁଥିଲୁ ଅଛି କି ଏବେ ନାଇଁ ରଖିଥିଲେ ହେତାବେ କି ନାଇଁ ଜୟ ଜୟ ଲାଗା ଖାଇଥାନ୍ତୁ ଆଇବ ସେଦିନ ଏକା ଭୁଲି ଗଲେ 10ଟା ପୁଅ ଝିଅ ମରିଗଲେ ସେଦିନ ପାସରି ଗଲେ କାହିଁ ପାସରି ଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଅ ଝିଅ ବଡ ନଥିଲେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଡ ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ବଢୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବଡ ଭାଇଙ୍କ ପରିବାର ଦୁଃଖ ଘଟିଲା କାଲିକୁ ଆଉ ପରିବାରରେ ଦୁଃଖ ଘଟବ ଆହୁରି କାହାକୁ ଘଟବ କି ନାଇଁ ଘଟବ ଏଟା ସାଧାରଣ ବିଷୟ ସବୁ ପରିବାର ଦୁଃଖ ଘଟବ ମାତ୍ର ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଧରି ବସିବାର ନାହିଁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପାଶୁରବାଟା ଶିଖବାର ଯେମାନେ ପାଶୁରବେ ନାହିଁ ଆଦ୍ୟ ବିଷୟ ମନେ ରଖିବେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସେଇଟା ପାଶୁରି ଯାଅ ଭୁଲି ଯାଅ ତାକୁ ଟିକେ ଧରିକିନା ଠିଆ ହୁଅ ଆମେ କଣ କରିବା ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଆମେ ପୁରାତନ ବିଷୟକୁ ଭୁଲବାଟା ଶିଖବା ଯଦି ବାରମ୍ବାର ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିଥିବା ବୋଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମକୁ କଣ କରିବ ସବୁବେଳେ ନିରୁତ୍ସାହ କରିବ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁରେ ବଢବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ ଓହୋ ସେଟା ଏମିତି ହେଇଗଲା ସେଟା ସେମିତି ହେଇଗଲା ସେଟା ଠିକ ଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ବେ ସେଟା ଏମିତି ଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ବେ ଆମର ଭାବନା ସେଟା ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର କଣ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 58 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାଇଁ 58 ନାଇଁ 55 ଅଧ୍ୟାୟ ଯିଶାୟା 55 8 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭର ସଂକଳ୍ପ ସକଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପରି ନୁହେଁ କିମ୍ବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମାର୍ଗ ସକଳ ଆମ୍ଭର ମାର୍ଗ ପରି ନୁହେଁ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ ଆମର ଭାବନା ଅଲଗା ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଭାବନା ଅଲଗା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସମୁଦ୍ର ସାଇଡରେ ଠିଆ ହେଇ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆମେ ଏଠି ମରବାଟା ମରବୁ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା କେମିତି ତୁମେ ମରବ ନାହିଁ ମୁଁ ସମୁଦ୍ରର ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା କରିପାରିବି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଗଲେ ଏଠି ପାଣି ନାହିଁ ଟ୍ୟୁବଲ ନାହିଁ ପାଖରେ ଝରଣା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଶୋଷରେ ମରବାଟା ମରବୁ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା ମୁଁ ଏଇ ପଥରରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବାହାର କରିପାରିବି ହଁ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଆମେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲୁ ଆମର ଚିନ୍ତା ଅଲଗା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଅଲଗା ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବୁଝିବା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ପୁରାତନ ବିଷୟ ମନରେ ରଖିବାର ବହୁତ ଭୁଲ କେତେଟା ବିଷୟ ମନେ ରଖିବାର କେତେଟା ବିଷୟକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯିବାର ଯୋଉଟା ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଜୀବନରେ କରିଛନ୍ତି ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ବି କରିବେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରିବେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେବେ ଭୁଲବା କଥା ନାହିଁ ମାତ୍ର ଯୋଉଟା ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢବା ପାଇଁ ବାଧା ଦେଉଛି ସହଭାଗିତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧା ଦେଉଛି ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ ବାଇବଲ ପଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବାଧା ଦେଉଛି ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ଆମ ମନରୁ ଦୂର କରିବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ କଣ ବୋଲି କହିଲେ ଫିଲିପିଓ ଏଫିସିଓ ପରେ ଥିବ ହେଲା ଫିଲିପିଓ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ଆଉ 14 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ହେ ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଧରିଅଛି ବୋଲି ମନେ କରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କରୁଅଛି ପଶ୍ଚାତ ବିଷୟ ସବୁ ମନରୁ ଦୂର କରି ନି ଗାଇବ କହିଥିବେ ମୁଁ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ଆଜି ମୋର ହାତରେ ନାହିଁ
मोर 10टा पुओ झियो गले घर संपत्ति सब एटा मुई धरिछि बोली मने करू नाही मात्र मु गोटे विषय करूछि कोन सेटा पश्चात विषय सब मनर दूर करी बीती जाइथिबा सब कथा को मु मनर दूर करि देले डिलीट करि देई कोन करूछि सम्मुख रे थिबा विषय गुडी को प्रति दृष्टि रखी ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ ठारे स्वर्गीय ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ ठारे ईश्वरଙ୍କ स्वर्गीय आह्वानर पण पाइबा निमंते प्राणपण करी लक्ष्य स्थल को मु दौड़ुछि हमर उद्देश्य को आमे जानबा हमर लक्ष्य स्थल को आमे धाइबा आमे हां पछकु धाइले किछि लाभ नै इस्राएल लोक मान गुडी धाइबा इच्छा नाही 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 आमे विश्व को आका दीप प्रभु कहउछन तुमे आकु धाओ समुद्र अछि परा पानी नाही परा खाइबा के नाही पर मु कहउछि धाओ धाओ आकु दौड़